Bosong tinini topik hingkai je TTADC election 12 তারিখ হingkai tai 17 তারিখের রেজাল্ট মানে ইয়াগুলো bo political party ni movement kaisa kebang o kogno sana thangke Tripura hao Tripura mothani movement yakeba je samung humung rongma nukjakha tai kubuni political party rokni bisingo BJP rokto o yang pasta rajyo election mani porese ihasa bijoy misil ni khajaisio aboni singake nilar CPIM nilar IPFP nilar যদিও যে BJP by Tripura mothani bisingo no abahai kisa news jeng mankha news manmarokni bisingo ang tini sana naima hingkake je beskangni political no samungno krak khlaitani tebo phanbang thani o sabak jangkai Tripura motha tamni hinba joining tabok sak joratui me mas kaisa no 10 ta jaga o joining ni report anaro sokoika যদিও অবনো কারিব তেব জয়নিং নি টংখানা বিসিং বাসাঙ্গ যে কক্টমা মানমা জরাতৈ ক যে কক্টমা মানমা জরাতৈ Tripura mothani bo জাগাও জয়নিং খা আপনা আংনো সারা বাগাইনো তিনি ফাইমানি ইন্টারেস্টিং কংখা যে Tripura mothano tongoi MDC খা boagrani ক manai go siung manai যদিও কক সাজাগো অনন্ত দেববর্মা কক নুপুয়া মা সানাই tamni himba TTADC ni election ni sekang hingkai bo vote basana bagi BJP o hapthangka ek election saklainani কয়েকদিন sekang BJP hapthangka vote basakha chenkha tai sa joton sai sekang Tripura motha hapaye bo Ananta Deborma no aboni bagi Ananta Deborma laibumao eba Tripura motha ni laibumao obo kaisa buijotor muitinar sinai vote ni sekang ingake Tripura motha vote ni gana o ke BJP o vote ni result o chairman yagulo taise mothao Ananta Deborma je Ananta Deborma 9 বার রাসা ভোট বাসামানি বুবাগ্রা বাই বাসার জাকফর সিমিনা 2021 পাইছো আপনি হলো কোন জায়গাও পাইলিয়া আপনি সেকাংবো কেমন পাইমানি করেই Ananta Deborma ফাইকা 17 তারিখ রেজাল্ট 20 তারিখ কেন বুবাগ্রানি নিউমাও ফাইনাই মাব্রক সানাই Tripura মথাও ফাইতিকা অব নাম্বার 1 তাই কাছে নাম্বার 2 23 তারিখ no যে অনিমেষ দেববর্মা Tripura মথানি যত ফ্যাসিলিটি মানজাক punya MDC amun pore EM amun pore deputy CEM amun pore MLA amun pore LUP amun pore মন্ত্রী মানে ইয়াগুলো যে Tripura mothano aboni pore botam jani san deputy CM sanpo hasteni abo saninai bo buagrani against kok thangpaimani tai bo bai sojaginai gobang koyekjona borok abang tak sayangpano bui saimani tongo bini lobby tongo agipro no saiman kanang je Tripura motha BJP ni B team hini kaisa news ni bisingti informative kaisa news mani yagulo bono sajagei bono support khai koyekjona borok je kok samani akro bin lobby tongmani aborok jotono thangbayan hin tongmani phiaba aroni bisingo je bobai rinjagei meeting o thangnai rokni bisingo hongkake borok lokorok jotono saiman tongo sabo ingake borni mumung sabai jotai ingkorlam bosonglia to phano je boot TTADC election 2026 jorao logi sudoroliya kokpir thaliya nomination jora thangjak Swapna Deborma MLA hingkai bo mandai constituency assembly constituency ni MLA je bo bohanyo Tripura motha dol kaisani bisingono o je Onimesh bai godalo huninai bono to reject khaye mani aingo angko Ramchandra Ghato bo taisa boagarnar thangai Shillong thangai family keha thangai nai kathapika naka santa je saya engka je bol englaika angle mothano tongnai motha baini tongo hni samani bagai 23 tarik April abongke Ananta 20 tarik April 23 tarik April hingkakai Swapna Deborma Tripura mothao taisa phaipika haini ma hinjraija tai khami thik rok akorok koroi jodio Swapna Deborma ni kokpi hingkangke bo am haikono BJP thangani planning koroi hingke kogo Onimesh Deborma baise bo sojago ni samani kokta oke aboni yagulo khana joining ta kisa sing nugui manukha 17 mandai ko Pulinpur constituency o nukjakha 28 tarik April 2026 salmario Shantinagar ni Berisik bazaro Jiten Deborma MDC Bijoy Misil khlaimani dino BJP ni yakarlai 11 nukhungni 33 voter phaika
MDC Jiten Debormani Yagromi Tipra Mothao BJP Yakare board president lo aboni yaglone ADC election ni ulono joining je manmani bisingo mothao sibile taw to nugai tongo tei kobuni nugyakho aran bisingo onontoni porikha taikse nugyakha 7 tarik Mei nugyakha Simna Tomakari amchayo Boikunthopuur amchaini 11 nukhungni 33 voter BJP Yakare Tipra Mothani banaram phaika Hejamara party office Boro Ramsumina haka Tipra Mothani block president Nirmal Deborma song যদিও বখাওকে টিপ্রামত হারক গোबांमा বিজেপি র কেস জাগৈ বাক্সা রমজাগি বতংই খা সারংमा জরা ফন লামসौइनि हारमनि कक टिप्रामत हाव इंगे तामनि हिमबा टिप्रामत हांका सुजाकक टिप्रा सारं डेभलपमेंट नायहनि बरक साव जे तिनि टिप्रामत हाया करे खानापान पाइसे फाबिके खानापान लामसौइनि हार आबो टिप्रामत हनराजा तामनि हिमबा बुबाग्रा साव जे आं बुबाग्रा आं खाकवार मांगो आं केमन नासले माया आबगै जे बर नासले थांफोराव ताइसे फाइके आं बरनो वेलकाम खायो आमाय केंनि तंमनि नोकटा ता केसके 28 नुखुंनि 78 भोटार सनखला गामिओ अबो हरिपुर बिसिक्लायो ओमपि नि MDC कमल कलनि याक्तैनाय 78 भोटार दासा BJP याकैनाय टिप्रा मथनि बानारम फाइके CPM रगो दङ लगिबो आरो 8 तारिख मे 2026 साल मारिबो 7 तारिखे सिमना तमाकारी 8 तारिख काकै 78 भोटार इंगो ओमपिओ ताइसाके बिजय मिছিল खालायना थांनि जयनिं मानखा 18 नुखुंनि 56 भोटार नतुन बाजार मालबासाव अम्बो 8 तारिख गनो 8 तारिख मे वनो इंके YTF नि ब्लॉक प्रेसिडेंट तपन देबबर्मन याक्ति बानारम फाइके गुबुनि बदल याकारै IPF नि BJP याकारै बिजय मिছিलो टिप्रा मथाव इंके काइसा इंके 9 तारिख मे नुकजाउखा दलसरा के मनोसयलेंटा कन्स्टिट्युएन्सि ओ क्लायो आरो MDC हलिउड चाकमनि याग रमैनाय बरगबो आरो फाइका 54 भोटार 54 भोटार फाइका BJP याकारिनाय टिप्रा मथाव MDC हलिउड चाकमनि याग रमै ताकेसाखा 10 तारिख मे 2026 नुकजाखा सिमना तमाकारिओ ताइसा हाइनो हाइ 15 नुखुंनि 60 भोटार 60 भोटार शरद चंद्र बिसि नतुन बाजारो सिमना तमाकारी आमचायो 12 तारिख मे 2026 नुकजाखा 36 नुखुंनि 91 भोटार दासा धनंजय त्रिपुरानि याक्तै MDC धनंजय त्रिपुरानि याक्तै तैसाकमा बिसि महिरामपारा रायमा भेलिओ अजयनि मानखा गुबुनि बदल याकारै यांटेक्सा महारानी चेलागां ADC कन्स्टिट्युएन्सि ओ 60 नुखुंनि 309 भोटार 60 नुखुंनि 309 भोटार BJP CPM याकारिनाय टिप्रा मथनि बानारम फाइका हिरणमय त्रिपुरा एनर्जी देवी त्रिपुरा TWF नि इंके उनकोनि करबुगनि अबतो टिप्रा मथनि प्रेसिडेंट हिरणमय त्रिपुरा बियाग्रमै 60 नुखुंनि 309 भोटार फाइका टिप्रा मथनि बानारम फाइका 12 तारिख आबो 13 तारिख ओखे कापतली 14 तारिख मिया कापतली ADC BCO तामुखा 12 नुखुंनि 25 भोटार दासा टिप्रा मथनि बानारम फाइका BJP याकालायनाय अबके सिलासरी मनोबनकुल कन्स्टिट्युएन्सि ओ सुरजित माराक सौनि दैदल मुंबाई जदिव आरो MDC देबजित त्रिपुरा आदिनो करै कापतली ADC विलेजो 12 नुखुंनि 25 भोटार इंगे ताबुक ताइ कैसा इंगाकै 12 कार्ड थनि जागो 12 कार्ड उत्तर गंडा तैसा BC गंगानगर गंडा तैसा कन्स्टिट्युएन्सि ओ MDC खत्रजय रियां याक्तै 21 नुखुंनि 83 भोटार 21 नुखुंनि 83 भोटार टिप्रा मथानि बानारम फाइका इंगे ताइ कुबुनि अन्य कोनो पार्टी ओ जॉइनिं मनि तो नगिया इंगे बसकांनि ADC नि BC इलेक्शन तो टिप्रा मथा पाइका BC इलेक्शन अब आगोगजा टिप्रा मथानो बुबाग्रानि जे थानसा आबनो सावनां दखो जेसेपना साख्रिनि कक्सिल चाइ दंथौ जेसेपना बुबाग्रानो आसामाव बुनि BJP बे कथावै दङो इनको BJP कक साव मुख्यमंत्री बाय काइसे पान्दाव थांगो हने बुजिसमा साइ दंथौ गुबुनो साधारण जनगण बुजिजाक हामजाक लाइजाक आफाय काइसा मांफ्लिनो कासै दंखाता इंके अरवो जदि बंनि भोटार रखना लेखाना थांकाके न ताबनो काउन्ट खाइदि 83 भोटार इंके ओमफ्राय 25 भोटार इनको 100 इनको बसंखा 25 बाय 83 बसक इनको 108 108 बाय 309 बसक 417
417 বাই আরো বছর 91 ভোটার ইনকা বছর 508 508 বাই ওর 60 ভোটার সিমনাতমা কারিব ইনকে 508 বাই এই 60 কে 568 বাই ইয়াং 54 ভোটার রোডে ইনকা আরো 68 বাই 54 বছর নাই 112 ইনকাকে আমার কেন প্রায় 1000 কাইসা হাই জয়নিং লাই দङ ত্রিপুরা মথানি তাবক সাগজারাতै আগকজাক টিটিআইডিসি ইলেকশনেরও বিসি ইলেকশনও আগকজাক ত্রিপুরা মথা যতন সাবস্ক্রাইব খাইয়া তাপ খাইদি তেবো আপডেট মাননাनि बागै বসকাং মান তেও পান্ডা কাহমা কাইসা তুই ফাই দङ আপনার তেও নাইনি খাতোগাनो हाइनि कक्राझाराव हामबाय।